So, mura niya akong giluto. Spaghetti. Then, shrimp. Then, halang-halang. Chicken halang-halang. Ang uban wa pa naluto. Sinugbang baboy. Rice. So, mao pa niya akong naluto karon, naapay kaming. Para siya guys, ang among handa ka Aaron. Ala, soft drinks, tanawa. Kuwang ditong soft drinks akong palit. Soft drinks, Paliti sa... Oo, paliti dito. Sinugbang baboy. Isda. Chicken. Mora ni siya guys, sa birthday ni Aaron. Ang cake ni mo, asan ang cake of ice cream? Oh, nagpalit ko. Si pangaon sa mo eh. Ikaon. Happy birthday Day to you. Dali sa kuya. Asa man itong kuwan, Katlila? Sa cover, kita ka. Wow. Sige na, pakano na siya. Happy birthday, Aaron. Dali na, Ron. Kita, uy. Meet. Mga lagi. Uy, dali na mo pa. Eh na, nagkayagaw na ta. Mga on na ta. Basta bukuan ka na. Okay. Bising na. Happy birthday to you. Minawa. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow your candle. Oh, darling. Wish. Wish before you blow the candle. Okay. Yeah. Sige na, nga na ta. Sige, pray. Lead the prayer, Kuan Michael. And Father, Son, Holy Spirit, this is, O Lord, this day gift which you're about to receive for the bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, let's eat. Wow, parang plato. Eat na ta. Sige na, Nicole. Asa mo magkaon na ta?